guys yung kamuti. Welcome back again dito sa ating YouTube channel. And today's video guys is manguha po tayo ng kamuti. Ayan guys. So ayan guys. Guys, pumunta tayo dito sa ating tanim na kamuti. Kukuha tayo guys ng kamuti. So ayan, may nakuha na kami guys ng kamuti. Ayan. Ayan. Tara! Ayan guys, yung ating nakuha na kamuti. Hanap tayo dito guys. Ayan, may malalaki at saka maliliit. Sana puro malaki. Puro malalaki. Ayan. Ayan guys, meron na guys. Malaki-laki guys, konti. Ayan. Sige, hanap-hanap lang tayo guys. Ayan. Hanap-hanap lang tayo guys ng kamote. Ayan. Dire. Waray. Ayan. Mainit pa yan guys. Mainit na dito guys. Ayan guys. May nakita na naman guys. Ayan. May nakita. Ipakita makmakoy. Ipakita. Ayan. Ayan si makmak. Nakakita. Ang kanyang papa nakakita ng kamuti. Ang kanya, bigyan na ni kamuti. Ano pa? Agoy! 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 Ayan, may nakita na naman. Ayan. Ayan, may nakita na naman kami guys. Atchara. Guys. Gamay! Ayan, may nahuli na naman. May nakita na naman guys. Ayan. Papa, to gusto pita. Tara. Kungkong. Ini. Ayan. Ayan pa guys. Ayan pa. Kamuti guys. Acho. Ayan na naman. Ang kamuti. Ayan guys. 5 perasong kamuti na nakuha dyan. Ayan na naman guys. Ayan. Tara! Ayan guys. Ayan na naman guys. Ayan malaki guys. Oh. Gamay. Ayan. Tara! Ayan guys. Bukat anak. Mama. Ako ni dako. Lala. Ayan guys, marami-rami na yung nakuha natin na kamote. Ayan. Tara! Ayan guys. Ating tanim na kamote at sasaingin natin yan mamaya.